Try natin dito. Ayan, side mirror. Ayan. Sige, nagpasan mo lang yan. Sige, hanggang di makita. Ayan. Ayan, konti pa. Ayan, stop na. Todo. Tapos, lapit yung gulong doon sa ano. Yes. Konti pa. Konti pa. Ako yung gulong. Ayan. Okay. Atras. Okay, sige lang. So, although dito sobra tayo ha. Ayan, lapit ka dito. Kasi mag-a-adjust tayo. Sige pa, lapitan mo to. Sige pa. Stop. Then todo mo dito. Okay. Hindi mo lang na umantay. Ayan lang. Oh, stop na. Parallel ka na. Sige. Okay, so paglabas naman dito kasi ano. So gagawin mo ma'am, todo manibela mo dito sa kanan. Todo mo sa kanan. Sige, todo. Tapos gamitin mo tong space na maliit na to. Atras ka. Okay. Ayan, sige, lapitan mo yan. Ayan. Pati pa. Okay, stop. No. Pag todo mo dyan, nakaangat ka na dito. Lalagyan mo sa drive na lang. Pili sa kaliwa. Sa side mirror. Wala? Wala. Okay, go. Labas ka na. No. Ganun na paglabas. Oo, pero todo manibela doon sa ano, ha? Depende kasi minsan napiparal sa kaliwa eh. Di sa kaliwa ang todo nun. Ganun lang, no? Okay. Nasigip ka ba dyan? Pasok naman. Pero mas masikip. Kumpara dito na. Maluwag na eh. Adjust na lang. Pasok lang yung gulong doon sa buhay na. Yan. Yan, kanti pa. Oh. Gitna. Very good. Okay, then todo. Very good. Yan. Alright. Atras. O, dito nga, tension. Okay. Yes. Okay, malapad oh. Okay. And then, sige na. Silip ulit dito. Pantay na lang. Up. 1, 2. Okay. Delay yung cabig mo ng ano. Stop. Medyo masigip ka na konti dyan. So adjust. I-drive mo na lang. Punta ka dito. Ayan. Balik mo dyan. Hanggang tumuwid ka lang. Konti pa. Konting-konti lang. Iyon. Okay na. Okay. Then atras. Oh, mali yung ano, position. Habulin mo na lang. Yan. Okay. Yun. Pwede.